SK हब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे शानदार और हैरत अंगेज़ हवाई जहाज़ के बारे में जो एक जहाज़ नहीं बल्कि एक ऐसा महल है जो बादलों को चीरता हुआ दुनिया के नक्शे पर अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। मोहम्मद बिन सलमान का प्राइवेट बोइंग 747-400 महज एक हवाई जहाज़ नहीं, ये एक चलती फिरती रियासत है। एक ऐसा आसमानी किला जहां फैसले भी होते हैं और आराम भी, जहां इक़्तिदार सोने में ढलकर दीवारों से झलकता है। जब ये जहाज रनवे छोड़ता है तो सिर्फ पहिए जमीन से नहीं उठते, बल्कि ताकत का पूरा निजाम फिजा में मुंतकिल हो जाता है। $400 मिलियन से ज्यादा मालियत का ये जहाज दुनिया के महंगे तरीन निजी तैयारों में शुमार होता है। मगर असल सवाल कीमत नहीं, सवाल ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। जैसे ही अंदर कदम रखा जाए तो हैरत का शदीद झटका लगता है। ये एक मल्टी लेवल महल है, सोने से मुज़य्यन लिफ्ट्स। जमीन पर महलों में लिफ्ट एक सहूलत समझी जाती है, मगर आसमान में लिफ्ट ताकत का ऐलान बन जाती है। हाँ, लिफ्ट्स, वो भी जहाज में, क्योंकि जब बात शाही वकार की हो तो सीढ़ियां भी एक हद के बाद बेअदबी समझी जाती हैं। पॉलिश शुदा इन लिफ्ट्स के जरिए वली अहद आराम से नीचे के डेक से ऊपर की नशिस्तों तक पहुंचते हैं, बगैर किसी शोर, बगैर किसी जल्दी, जैसे वक्त भी उनके कदमों से रफ्तार सीखता हो। लेकिन ये सब दिखावा नहीं। 40,000 फीट की बुलंदी पर जहां जरा सी गलती तबाही बन सकती है, वहां ये लिफ्ट्स जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। हवाएं हिलाने के असरात कम करने के लिए खुसूसी इस्तेहकाम के निज़ाम, इमरजेंसी ओवरराइड्स और ऐसे हिफाजती इंतजामात जो आम कमर्शियल जहाज़ों में तसव्वुर भी नहीं किए जा सकते। लिफ्ट से निकलते ही मेहमानों के लिए मखसूस शाहाना स्वीट्स शुरू हो जाते हैं। ये कमरे नहीं, ये निजी दुनियाएं हैं। यहाँ दाखिल होने वाला हर शख्स एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि वो ज़मीन से 8 मील ऊपर है। हर स्वीट एक मुकम्मल प्राइवेट यूनिट है, जहां पर्दे गिरते ही जहाज खत्म हो जाता है और एक 5 सितारा रिजॉर्ट शुरू हो जाता है। बेड, लेकिन ऐसा नहीं जैसा जहाज़ों में होता है, बल्कि मुकम्मल क्वीन साइज बेड, प्रीमियम गद्दा के साथ, जो खास तौर पर फिजा में आरामदेह नींद के लिए तैयार किए गए हैं। ये वो बिस्तर है जो थकन नहीं उतारता, बल्कि इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो आम नहीं रहा। रेशमी या मिस्री कॉटन की चादरें ऐसी नरम कि लम्स भी याद रह जाए। हर स्वीट में इनफिरादी मौसम कंट्रोल मौजूद है। अगर एक मेहमान ठंडा माहौल चाहता है और दूसरा गर्म, तो दोनों की ख्वाहिश एक साथ पूरी होती है। ये जहाज किसी एक इंसान के मुताबिक नहीं बनता, बल्कि हर इंसान के मुताबिक खुद को बदल लेता है। बाथरूम्स में संगे मरमर की दीवारें, कॉम्पैक्ट मगर मुकम्मल शावर और वो लग्जरी टॉयलेटरीज जो दुनिया के महंगे तरीन स्पाज में मिलती हैं। यहाँ सफाई और ताजगी समझौता नहीं, मयार है। तफरीह का भी पूरा निज़ाम मौजूद है। बड़ी LED स्क्रीन्स, आलमी मीडिया लाइब्रेरीज, तेज रफ्तार वाईफाई जो जमीन से राब्ता तोड़ने नहीं देता, रोशनी, दर्जा हरारत, पर्दे, सब कुछ एक टच पर काबू में। ये सब इसलिए नहीं कि सफर आसान हो, बल्कि इसलिए कि कंट्रोल कभी हाथ से न निकले। इसमें शफाफ शीशे की बालकनी है जो जहाज के किनारे से बाहर निकलकर आसमान में तैरती है और नीचे से हवा की तेज धारों के बावजूद महफूज और मुस्तहकम रहती है। हर कदम पर कंपन के सेंसर, वजन की तकसीम और आला मयार के हिफाजती शीशे की तहें हैं जो न सिर्फ वजन बल्कि शदीद हवाएं को भी जज्ब करती हैं। ये लम्हा न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि एक ताकत की खामोश अलामत भी है। यहाँ हर चीज बयान करती है कि इख्तियार सिर्फ बैठने में नहीं, बल्कि जगह, जाविया और हर हरकत में भी है। अब नाजरीन जरा तसव्वुर करें कि आप इस जहाज के एग्जीक्यूटिव स्वीट्स में हैं, जहां हर कमरा एक मुकम्मल खुर्द रियासत की तरह काम करता है। हर स्वीट में हस्बे ज़रूरत रोशनी के निज़ाम ऐसे हैं जो न सिर्फ माहौल को बदल देते हैं, बल्कि दिमाग पर भी असर डालते हैं। जैसे रोशनी के रंग से फहम बदल जाए। यहाँ आवाज रोके जाने वाली दीवारें इतनी जदीद हैं कि बाहर के जहाज के इंजन की गूंज भी महसूस नहीं होती और आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द के सुकून और ताकत को महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहां न सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग भी आसमान में आराम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन हिस्सा ये है कि ये जहाज सिर्फ आराम या सफर के लिए नहीं, बल्कि एक चलता हुआ हुक्म मरकज भी है। हर स्वीट, हर कमरा, हर नशिस्त एक खुफिया मवासिलाती मरकज के साथ मुंसलिक है। जमीन पर बैठे आलमी रहनुमाओं से राब्ता, सैटेलाइट डेटा तज्जिया और फैसला साजी, ये सब इसी जहाज के अंदर मुमकिन है।
محمد بن سلمان جب اس جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف مسافر ہے بلکہ ایک مکمل تیرتی ریاست کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جہاں اقتدار اور حکمرانی آسمان کے ہر انچ میں موجود ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ اس جہاز کے اندر کثیر سطحی حفاظت کیسے کام کرتی ہے۔ دروازے، گولی سے محفوظ دیواریں، دھماکے سے محفوظ، ہر حصہ آزاد طور پر محفوظ کیا گیا۔ اور اگر زمین پر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ جہاز جیسے ایک متحرک قلعہ فضا میں برقرار رہتا ہے۔ فیصلے چلتے رہتے ہیں اور کوئی طاقت یا بحران اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ناظرین خود سے کہتی ہے، یہ صرف جہاز نہیں، یہ طاقت کی بالکل واضح اور براہ راست علامت ہے۔ اصل طاقت ان کمروں سے آگے شروع ہوتی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان صرف سفر نہیں کرتے، وہ حکمرانی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اسی لیے جہاز کے اندر موجود ہیں ایگزیکٹو کمانڈ سینٹرز، وہ بورڈ رومز جہاں دنیا بدلنے والے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس میز پر ہونے والا ایک فیصلہ زمین پر بیٹھے لاکھوں انسانوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ویژن 2030 جیسے منصوبے جو سعودی عرب کی معیشت اور شناخت کو نئی شکل دینے کے لیے بنائے گئے، ان پر گفتگو صرف زمین پر نہیں بلکہ ان بادلوں کے اوپر بھی ہوتی ہے جنہیں یہ جہاز چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ان بورڈ رومز میں داخل ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی بین الاقوامی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر سے کم نہیں۔ بڑا پالش شدہ کانفرنس ٹیبل، 10 سے 14 آرام دہ لیدر کرسیاں، آواز روکے جانے والی دیواریں تاکہ کوئی لفظ باہر نہ جائے۔ یہاں خاموشی بھی راز رکھنا جانتی ہے۔ سیٹلائٹ فونز، محفوظ ویڈیو کانفرنسنگ، بڑی سکرینز جہاں دنیا کا نقشہ، ڈیٹا یا براہ راست عالمی رہنماؤں کے چہرے نظر آ سکتے ہیں۔ یہاں فیصلے وقت کے پابند نہیں بلکہ وقت فیصلوں کا پابند ہے۔ اور جب دماغ تھک جائے تو جسم کے لیے بھی وہ سہولت موجود ہے جس کا تصور جہاز میں کرنا بھی مشکل ہے۔ ترکی حمام، صدیوں پرانی روایت، مگر 40,000 فٹ بلندی پر یہ صرف حمام نہیں بلکہ تاریخ کو آسمان میں زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ بھاپ، گرم سنگ مرمر، نفیس موزیک، مدھم روشنی، یوکلپٹس اور سندل کی خوشبو، یہ سب محض آرام نہیں بلکہ ثقافت کی یاد دہانی ہے۔ یہ حمام صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ انجینئرنگ کے شاہکار کے ساتھ ساتھ لگژری اور حفاظت کی علامت ہے۔ ناظرین، ذرا یہاں رک کر سوچیں، یہ سب کچھ آخر کیوں؟ آخر ایک انسان کو آسمان میں محل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ طاقت جب ایک خاص حد پار کر لے تو اسے صرف حفاظت نہیں، علامت بھی درکار ہوتی ہے۔ محمد بن سلمان کا یہ پرائیویٹ جیٹ محض آرام کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک خاموش اعلان ہے کہ اقتدار اب زمین تک محدود نہیں رہا۔ یہ جہاز جہاں بھی اترتا ہے وہاں رن وے نہیں بلکہ طاقت کی سرحد کھینچ دی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کا عالم یہ ہے کہ اس جہاز کے سفر سے کئی گھنٹے پہلے فضائی حدود صاف کی جاتی ہیں، سیٹلائٹ نیٹ ورکس ہم آہنگ کیے جاتے ہیں اور ایسے حفاظتی کوڈز فعال ہوتے ہیں جن کی تفصیل عام ریاستیں بھی نہیں جانتی۔ اور آخر میں یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوال دوبارہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک جہاز ہے یا یہ طاقت، ثقافت، دولت اور جدیدیت کا وہ اعلان ہے جو دنیا کو بتاتا ہے کہ اصل اختیار کہاں بیٹھا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو پسند اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور حیرت انگیز سچ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔